Nakaangkunog ba naglahing komento sa mga netizen ang usa ka Facebook post. Unod niini ang usa ka video sa mga nagrally sa SP Jensen nga sakay sa usa ka government vehicle. Gani aduna pa kini logo sa LGU Jensen ug pula ang plate number niini. Usa ang tricycle driver nga si Norhasi Makalawan sa mga nakakita sa mga rallyista nga nagbaktas gikan sa City Hall padulong sa SP. Murag dia jud banda sa City Hall. Bang. O kita man ko sila kay niagi man ko dia dara sila Komento pa sa usa ka konsihal kalabot sa maong video nga nagpamatuod lamang kini nga adunay nagpaluyo sa gikaingong buhat. Di na kinahanglan nila ang maglihok protesta pa, di na kinahanglan magrally, gumikan kay sayod kami, labi na sa mayorya sa konseho, nga kinahanglan yun itong dugang pondo para sa amping, dugang pondo para sa edukar. Apan sigun pa sa city administrator sa Jensen nga wala matud pa siya ideya kabahin sa gipangsakyang behikulo sa mga nagrally. Wala ko kabalo no kung kinsa ang naghakot sa ila, nagdala sa ila. In fact, sa tinuod lang gahapon wala man ko din sa Jensen. The other day niya kog Cebu, niabot ko sa Jensen hapon na. So na-monitor na ako sa Facebook, uy naday rally. So wala ko kabalo. Kahinumdumang tumong sa mga nagrally milabay nga adlaw ang pagpasara sa nabasurang Supplemental Budget number 5 asa unod niini ang mga pondo nga igahin sa social services dinhi sa Jensen. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jensen. Brigada News.